آگے بڑھتے ہیں، خبر ہے سیاسی میدان سے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کو نکالنے والے خود عبرت کا نشان بن گئے۔ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا۔ نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ یہاں لیڈر پر مشکل آئی نہیں اور جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 21 اکتوبر کو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والا واپس آ رہا ہے۔ وہ لاہور قلعہ کے شاہدرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ آج نواز شریف سے وہ سب چھیننے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے، عبرت کا نشان۔ اور جس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا چاہا، وہ نواز شریف، اس کے استقبال کی تیاریاں آج پورا پاکستان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ نواز شریف کو ختم کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں تھی، بہت بار یہ کوشش ہوئی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہے کہ ہر بار کی طرح نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر اللہ اس کو واپس لے کر آ رہا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ملکی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے۔ PDM اتحاد اب غیر فعال ہو چکا۔ ملک میں اس وقت صورتحال ہے کہ اس کی ذمہ داری PTI پر عائد ہوتی ہے۔ ساہیوال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہوں گے، لیکن اس وقت برف باری اور شدید سردی کے باعث خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونا مشکل ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ PTI کے مسائل ابھی عدالت میں ہیں۔ جو بھی ملک میں اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ داری PTI ہے۔ 1.5 سال میں PDM کی حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر کو 11 ارب تک پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ انتخابات اس وقت ضروری نہیں بلکہ ملک کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے۔ PDM اتحاد اب غیر فعال ہو چکا ہے، اس لیے نواز شریف کے استقبال کا پلان اب نون لیگ ہی بنائے گی۔ رہنما MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے کراچی کی مردم شماری میں 75 لاکھ لوگوں کو بازیاب کروایا ہے۔ آئندہ مردم شماری میں اور زیادہ لوگوں کو بازیاب کروائیں گے۔ MKM بکھری نہیں، MKM نکھر رہی ہے۔ انتخابات ہماری منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ پینے کا پانی آتا نہیں اور سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں۔ پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹس بنا کر ٹینکر مافیا کو پانی چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ وہ کراچی کے علاقے ملیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ 10 سال سے ہم سے پہلے کراچی کے 2 لاکھ عوام سینسس میں لاپتہ کر دی گئی تھی۔ 75 لاکھ کو بازیاب کرایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ باقیوں کو بھی بازیاب کرائیں گے۔ MQM بکھری نہیں ہے، MQM نکل رہی ہے اور MQM آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ انتخابات ہمارا مقصد نہیں ہے، انتخابات ہماری منزل نہیں ہے۔ ہاں، منزل تک پہنچنے کا راستہ ضرور ہو سکتا ہے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے۔ 15 سالوں میں کتنی آبادی بڑھ گئی؟ ایک قطرہ پانی اس شہر کو نہیں دیا۔ جو پانی ہماری لائنوں میں ان کی حکومت آنے سے پہلے آتا تھا، ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ٹینکر میں پانی چوری کر کے ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ ادھر میاں والی میں کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، مارے جانے والے دونوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ زبیر نواز کا تعلق TTP کے ٹیپو گروپ سے تھا، جبکہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل ہارون خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میاں والی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں IG پنجاب، DIG پنجاب سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ مدثر حسین کی رپورٹ۔
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मियांवाली में पेट्रोलिंग पोस्ट कुंडल का दौरा, दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों से मुलाकात की, नकद इनामात से नवासा। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग राव करीम और डीपीओ मियांवाली ने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। आईजी पंजाब ने दहशतगर्द हमले में शहीद हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा में शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि कुंडल चेक पोस्ट का नाम शहीद हारून खान के नाम पर रखा जाएगा। शहीद हेड कांस्टेबल हारून की फैमिली की वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। आईजी पंजाब का कहना था कि दहशतगर्दी के बुस्सिलाना हमले हमारा मोराल पस्त नहीं कर सकते। बॉर्डर एरियाज की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टों को मजीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस और मुतल्लिका बल्दियाती इदारों की मिली भगत के बाइस तजावुजात की भरमार है, जिसके बाइस ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए हैं। शहरी फुटपाथ पर पैदल चलने के हक से भी महरूम हैं। अली मेहदी की रिपोर्ट। से तजावुजात का खात्मा किसी ख्वाब से कम नहीं। पुलिस और मुतालिका बल्दियाती इदारों की मुबैना मिली भगत के बाइस अहम शाहराहों और मसरूफ मकामात तक पर तजावुजात कम होने के बजाय बढ़ने लगी। शहरियों का कहना है कि पुलिस और दीगर मुतालिका बल्दियाती इदारों ने शहर की सड़कों और फुटपाथों को भी बेच डाला। 380 से लेकर ये डाखाना पूरा भरा हुआ 300 से ज्यादा ठेले और 100 रुपए हर ठेला वाला दे रहा है। 30,000 रुपए हो गया। महीने के कितने हो गए? 9 लाख रुपए हो गए। भाई एक आदमी आते हैं 150-200 ले लेते हैं। शहर में तजावुजात की भरमार के बाइस ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए हैं। शहरी फुटपाथ पर पैदल चलने के हक से भी महरूम हैं। सड़क पर पैदल सफर करते अफराद हादसात का शिकार हो रहे हैं। देखिए अमूमन ऐसा होता है, आप यहाँ पे शाम में 5-6 बजे आओ, आपको पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। जितनी लैंड की गाड़ी आई ये भागे समझ जाए पैसे नहीं पहुँचे। फुटपाथ पूरी भरी हुई थी और मैं साइड से फुटपाथ पे जा रही थी तो गाड़ी वाले ने पीछे से मारा न कि रोड पे बीच में कोई उठाने वाला भी नहीं था। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC का कहना है कि मशीनरी और अमले की कमी और महदूद इख्तियारात तजावुजात के खात्मे में बड़ी रुकावट हैं। हमारे पास जो काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुई है उनके ऊपर हम उनके ऊपर फाइन कर सकते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उनको बिल्कुल सीज नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें वो चीज़ देनी होती है, उन लोगों पर असरअंदाज नहीं हो रही है। शहर की अहम और मसरूफ सड़कों और सर्विस रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया के मरकजी बाजार, बेशतर मसरूफ और अहम मुकामात समेत इलाकाई सतह पर भी तजावुजात के बाइस शहरी मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। शहर में तजावुजात की भरमार पुलिस और मुतालिका महकमों की मुबैना मिली भगत और नाकामी को जाहिर कर रही है। इंतजामी इक़दामात में ताख़ीर से बचे कुचे अवामी मुकामात भी तजावुजात की ज़द में आ जाएंगे। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार किया गया है। 328 केसेस में आवाम के गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकाले गए। ये भी कहा कि गुर्दे निकालने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए जाते थे। इस हवाले से डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर फवाद जो पकड़े जा चुके हैं, इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328 किडनी के ऑपरेशन इलीगल लोगों की चोरी करके निकाल के लोगों को धोखाधड़ी से किसी को कुछ पैसे दे के कंफर्म कर दिए कि 328 हैं। उनमें से जो उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था वो एक मोटर मैकेनिक है जो ये ऑपरेशन कर रहा था। एनेस्थीसिया वाला भी जो है वो भी वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। गैंग है, ये लोगों को घेरता है, हॉस्पिटल में घेरता है। हमारे पास ये इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये हुई कि जिना हॉस्पिटल में एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है। तो जब वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और होते होते अब यहाँ तक पहुँची है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं, जिसके बाइस पानी की फराहमी मुतासर हुई है। तफसीलात अली हफीज़ की रिपोर्ट में।
कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर इतवार की सुबह 5 बजे बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में 72 इंच PRRC की लाइन नंबर 2 MS की लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन का कहना है कि मुतासरा PRRC लाइन नंबर 2 का मुरम्मती काम जारी है, जो अगले 4 रोज में मुकम्मल होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली ब्रेकडाउन के बायस कुरंगी, गुलशन इकबाल, शाह फसल कॉलोनी, मलीर, जमशेद टाउन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नॉर्थ अहमदाबाद समेत दीगर इलाकों में पानी का बुहरान पैदा हो गया। दूसरी जानिब कराची के इलाके ईसा नगरी में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर आवाम ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन और पुलिस में मुज़ाकरात के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।